Hi mga Ika-Explorers, ako din si Luel G. Lucmayon, setter of Davao del Norte Regional Sports Academy. Congratulations sa inyong win sa bronze medal match. Thank you po. Kumusta ang experience sa Kadayawan Festival, Sports Festival, Volleyball League? So as challenging siya, kay bago pa na buo among team, like kanang dagan yun ang wala sa mga, apil among captain na to. So need na mo mag-build of connections toward our teammates, so mao lang to po. Coming into the semifinals, wala ka na mo nakita na dula. Unsang naitabo sa inyo pa? Ako kadula to kay kanang murag usay kay mo ngulngul akong tuhod diri po. Okay. Yes po. So murag decision ko to sa mong coach. Get well soon. What's the next plan for you? Next plan is maningkamot o pumayo, tapos for me magplayo ko kay para mas mukusog ko ana. Unsay masulti karon sa imong mga teammates, sa mga bagong teammates? So far wala away-away